Bless, kiss me, bless. Uy, magkol na. Bless, bless. Dugol mo to. Islat mo. Uy, ibalik, uy. Wait lang, bless. Namatay na, ay. Mas dako, magiging mo kaloy ba na eh? Si Demar, yung gipus na. Yan eh, kay ako gipislat yung dugo. Ako gian. Nasok ako. Kahit magkambak sa unaw. Nakataka! Pwede yung gipus na. May pag-ibigay si Denmark, ito na yung sakit. Pasok ko, habi. Oh, what the? You're alive? What the sigma? Alive siya. Ang kan eh. Coconut, right? The coconut nut is the biggest nut. If you eat too much, you get very skinny. Pang Willy, kick 5 for yung fish niya ko. I can't believe it. 5 fish? 5 fish? Seriously? Just 5 fish? Hindi siya professional. Bro, video ba diyan? Professional gani. Apir! Kana blurred. Sige lang padayon lang bun. Crunchy ng hair. Ay tanong sa cam. Sorry. How to raise up someone. First, imong eyes After na kay. What Treat me like what this. Di mo na raise eh. Sabi. It's called stupid Riz, di ba? Kuya ba niya? Maragkuan siya. Yung gikaon. Lagi. Wala gini. Nal, vomit yung kaon. Yung givomit kay... Plus... What ka crazy ba? Lupan at tutubo. What the? That's so crazy. That was crazy. Awa ko ipakita ninyo sa ako nakuha. Just breathe. Nakapkat Bun, ka. mo ano ko mo signal ko nimo niya mo bend ka pa ana diri ha. Mo bend lang ka para mawa ka sa video ba. Sa school ba? Ako gi-change of avatar ni Gojo. Mo ba? Sige, go Bon. Ana lang. Sige, bend pa. Otro. Ayo, Kim. Otro. Wait lang. Sige, padayon sa dira. Mo signal ra The ko. coconut Ben, nut check niya. is the Stop lang, biggest ha. nut if you eat Sige, too go, Bon. much.